Goeiemôre graad 11. Ons gaan kyk na die interpretasies van grafieke. Let's now look at the physical interpretation of graphs. We've got in this picture, we've got a parabola, fx, en dan het ons 'n reguit lyn gx, en dan is daar tussen hulle vertikale en horisontale lyne getrek. So the first question is, determine the length of AB. Die lengte van AB. Nou, as ons nou kyk na A en B, dan sien ons dis die x-afsnitte van die parabool. So if you want the length of AB, you're going to get the x-intercepts of the parabola. To get the x-intercepts, we're going to make y 0. So y is equal 0, then it's x squared minus 6x minus 7. Goed, nou kan ons faktoriseer. Dit is gelijk aan x minus 7, x plus 1, en daarom is het gelijk aan x is gelijk aan 7 of minus 1. So ons het dan hierso vir A, wat dan nou die koördinaat minus 1, 0 is, en B wat die koördinaat 7, 0 is. So die afstand AB gaan dan wees, van minus 1 tot by 7 is gelijk aan 8 eenhede. You walk from A up to B, you're going to walk 8 units. 1 plus 7 gives you 8. Goed, die waardes van klein a en b, determine the values of small a and b. Now we've got that b coordinate over there. It's being shared by the parabola and the straight line. En dan het ons hierso, op die y-as, het ons c-koördinaat. Nou ons c-koördinaat is die y-afsnit van die parabool en die reguit lyn, so dis 0 minus c. So dis nou baie maklik. Ons het die y-afsnit en ons het die b-waarde en ons kan die a-waarde dan uitwerk. So we've got a coordinate over there and we've got the value of b. So we can simply substitute it into the equation of the straight line. So ek kan gaan sê, as y nullis is x7 en my p-waarde, dit is waar die funksie my y afsny, is gelijk aan minus 7. En nou kan ons vir a gaan uitwerk. Ek het 7a is 7 en daarom is a gelijk aan 1. So die vergelijking van gx is dan 1x minus 7. Right. Okay, then the coordinate of c we've got already. Okay, then the coordinate of t. T is die draaipunt van die parabool. So ons het die paraboolse vergelijking in terme van as ax kwadraat plus bx plus c. So wanneer ons om daai formaat het en ons wil die draaipunt kry, then we're going to use the formula x equals minus b on 2a. So dit is die x-waarde van die draaipunt, ook die waarde van my symmetriese as, as ons leerwerkies ken. So now, if we think of ax squared plus bx plus c, ons krijg van indra, dan kan ons mooi sien, wat is ax kwadraat plus bx plus c, dit is y is gelijk aan, so dan het ons b-waarde is minus 6, so we've got minus 6, ons a-waarde is 1, so dit gaan wees 6 op 2 en dit is gelijk aan 3. That's our x value. Then we can do substitution to get our y value. So ons het 3 kwadraat minus 6 maal 3 minus 7 en dit is 9 minus 18 minus 7 en dit gee vir my minus 16. So ons draaipuntse waarde gaan dan wees 3 minus 16, the value of our turning point. Then we're going to look at the length of PT, the length of PT, lengte van daar tot daar. So wat kan ek doen? Ek weet dat die x-waarde hierso gelijk is aan 3.
So wanneer ek kan daai koördinaat en daai koördinaat het ek. So om hierdie lengte te bepaal het ek my y-maatjies nodig. So I can substitute the value of 3 into the straight line because I know that value is 3. So I'm going to substitute it into the straight line. So ek het y is gelyk aan 3 minus 7 en dit gee vir my minus 4. So that's minus 4. So the distance PT will be minus 16 minus 16. Okay, we've got the smaller. If you move from a minus 4 up to minus 16, it's going to be 12 units. So dit gaan wees die groot ouetjie, it's going to be the other way around. It's going to be minus 4 minus 16, and that's going to be 12 units. Goed, the length of PT. Dan vra hulle die lengte van OR, the length of OR. So it's from there up to there. Length of OR if QS equal 18 units. So let's say ek wil daai lengte hê as QS gelyk is aan 18 eenhede. So wat doen ek? Kan julle sien die parabool is bo en die reguit lyn is onder. Parabola is at the top and the straight line is at the bottom. So ek gaan nou die lengte van QS uitwerk. Let's determine the length of QS. Wat gaan ons doen? Ons gaan sê the parabola is at the top and I'm going to subtract the straight line. So as ek dit uitwerk, dan is dit minus 6x minus 1x is minus 7x en daai word minus 7 plus 7, so dis gelyk aan 0. Because that's, if you remove the brackets, that becomes plus. So QS sê ons is 18 eenhede. So nou kan ek x gaan uitwerk. Let's determine x square minus 7x. If you take that to the other side of the equals to, is minus 18. En nou kan ek hom gaan factoriseer. Dus x minus 9x plus 2. So x is 9 of minus 2. Now, on what side of the x-axis is the value negative? On this side, so that x value is going to be minus 2. So the r coördinate sal wees minus 2, 0. So OR se lengte gaan wees 2 eenhede. Remember, a length can never ever be negative. Never ever. Okay, now the next question. Write down the range. Skryf die waardeversameling neer. Die waardeversameling van F. Waardeversameling van F, my parabool, dit is al die y-waardes. So ek het y element van, my waardeversameling begin altyd hierso by my y-draaipunt, so dit gaan wees van minus 16 af tot by oneindig. The y values from minus 16 up to infinity. Then, for what values of x will the following be true? Waar is fx? Groter of gelyk aan gx? Kom ons gaan kyk na hom. Waar is fx? En ons het gekyk na ons leerwerk na hierdie. If fx is greater than gx, it means fx must be above gx. So I'm going to now show it to you with a red pen. Where's fx above gx? Nou hier's fx. Hier is hy bokant hom, en hier is hy gelyk.
Now I'm going to include the equals to because there's the equals to. And there as well, it's at the top of the straight line. So kom ons skryf die x-waardekies neer daarvoor, baie maklik. Ek nou gaan teken waar is hy aan die bokant. Nou gaan ek die x-waardes daarvoor neerskryf. Let's write down the x values for that red pieces. So dit gaan wees waar x 'n element is. It starts from minus infinity, want daar's 'n pylpunt. En dan gaan hy reg weer. Then it's going through up to where x equals 0. En hy's ingesluit want daar is gelyk aan by. And then after that, where x equals 7, so it's or where x equals 7 and it's included up to infinity. Good. Now the next one, another piece of learning work. If fx times gx, give all the x values, fx times gx is smaller than 0. As jy uit die leerwerk kan onthou, dan het juffrou gesê dis as een bo is, ander een onder of andersom. Dan is dit kleiner as. Met ander woorde, as ek hierdie twee goed maal met mekaar, dan kry ons altyd 'n negatief, né? Dit maal dit is 'n negatief, dit maal dit 'n kleiner as beteken ons negative. Smaller than is negative. So let's check this out. As f bo is, moet y onder wees. Ag moet as f bo is, moet g onder wees. Nou kyk hierso. Hierso is f bo, reg? Daar's f bo. En hierso is g onder. Nou is albei onder, so dit wil ek nie hê. Albei is onder, albei is onder, albei is onder, albei is onder. Hier's hulle gelyk. Okay, en daar's albei bo. So only in this case, this awesome case, the one is at the top of the x-axis and the other one is at the bottom of the x-axis. Hier's albei onder, albei onder, albei onder, gelyk albei bo. So I'm going to write down that x values. So that's going to be where x equals minus infinity up to precisely there. En dit is waar my x-afsnit is vir my parabool. So dit is min 1 en hy's nie ingesluit nie, want dan daar's nie is gelyk aan by. Okay. Dis 0 maal 'n negatief is 0. Okay. Now, let's look at the next question. Write down the coordinates of the turning point when y equals fx minus 2. Skryf die koördinaat van die nuwe draaipunt neer as f 2 eenhede na regs skuif. Nou as f 2 eenhede na regs skuif, is die nuwe draaipunt dan 5 minus 16. Very easy. Write down the coordinates of the new turning point when y equals f minus x. Wat beteken dit? As my x-waardes negatief raak, dan beteken dit hierdie f-funksie reflekteer in die y-as. When the x, it reflects in the y-axis. Kom ons gaan teken 'n prentjie van wat dit reflekteer in die in die y-as. Met ander woorde, my x-waardes word negatief. So wat gaan gebeur? Simpel. My turning point is going to get, the x value is going to get negative. So as hy reflekteer in die y-as, dan beteken dit hy gaan nou daar lê. Ek beteken hom maar net om vir julle te wys. Hy gaan nou daar lê. So wat gaan sy? Nee, ek moet vir daai draaipunt af werk. Sorry julle. Van daai draaipunt af. So dis minus 3. Minus 16. Minus 3 minus 16. En dit is dan 'n baie mooi toepassingkie. I'll be back with another example just now.